On va commencer par cette série. Je pense que c'est un examen de rattrapage pour l'université Chouaib Doukkali 2020-2021. Donc, exercice 1, trouver le quotient et le reste de la division suivante. Plutôt, de la division suivant les puissances croissantes. يعني غادي نجيو نطلعوا croissantes يعني 0, 1, 2 نجيو طالعين. À l'ordre 4 de A par B. دونك هاد لي تيب دي ديفيزيون كنستعملوهم باش نشوفو يكون عندنا ان رابور يعني دو بي سور كي باش نلقاو لو ديفلوبمون ليميتي. ابخي غادي تستعملوه في دوزيام سيمستر بور لو ديفلوبمون ليميتي. دونك سوليسيون اكزرسيس 1. Exercice 1. Donc c'est très simple. On a 1 plus x, pardon, 1 plus x carré. On va le diviser par 1 moins x carré. Donc كنطلعوا croissante يعني هنا degré 0 degré هنايا degré plutôt oui degré 0 x 0 يعني 1 هنا degré 1 مكانش degré 2 1 plus x 1 plutôt 1 plus x carré donc degré 1 degré 1 et degré 2 donc à donner degré كنجيو طالعين هذا انفيريور هذا انفيريور يعني كرواسونت هنا عاوتاني 1 moins x carré degré 0 وهنا degré 2 c'est bon seulement باش تفهموا. Donc, on a 1 plus x carré. Donc, on a 1. On va multiplier par 1. 1 fois 1, c'est 1. Je vous le plus petit degré. Le plus petit degré, c'est degré 0. ما عندوش un coefficient عنده غير واحد. كون كانت مثلا هنا زوج نديرو زوج. دونك هنا واحد موان x كاري. هنا ما عندناش x. هنا x كاري موان x كاري. وهنا نديرو موان. Donc 1 moins 1 c'est 0, x moins 0 c'est x, ou x carré moins x carré plus 2x carré. Attendez, on plus x. On va à l'ordre 4. Donc on a plus x. On a x fois 1 c'est x. Attendez, x fois moins x carré. Et il y a moins x au cube. هنايا بليس زيرو ما عندناش شي حاجة اللي فيها بليتو هنايا 1 دونك x fois 1 c'est x c'est bon x fois x carré c'est x au cube دونك هنا moins x c'est 0 هنا تعطينا 2x carré 2x carré plus moins plus x au cube c'est bon دونك هنا عندنا 2x carré plus x au cube شنو غادي نزيدو plus 2x carré باش نانيليو هذا عندنا le plus bas degré c'est 2 وعنده le coefficient ديالو le degré 2 le coefficient 2 donc غادي نديرو plus 2x carré donc 2x carré fois 1 c'est 2x carré 2x carré fois moins x carré c'est moins 2x4 moins 2x4 وهنايا plus 0 لأن معندناش x au cube c'est bon 2x carré moins 2x carré c'est 0 x au cube تبقى x au cube وهنايا moins c'est plus 2x4 après شنو عندنا هنا le plus bas degré c'est 3 هنا 3 دونك هنا نزيدو plus x au cube هما قالولنا à l'ordre 4 ملي نوصلو لordre 4 نحبسو c'est bon donc هنا plus x3 x3 fois 1 c'est x3 x3 fois x carré c'est fois moins x carré c'est moins x5 وهنايا بليس 0 لأن ما عندناش واحد لو دوغري يعني
ان مونوم يعني واحد une partie d'un polynôme. ما عندناش un monôme de degré 4. Donc هنا x au cube moins x au cube c'est 0. 2x4 plus moins x5 c'est plus x5. Donc on a 2x carré plutôt هذا هو اللي بقى هنا. Donc on a 1 plus x carré est égal à 1 moins x carré fois 1 plus x plus 2x carré plus x au cube بصح هنايا جي دي هنايا ما خصنا حتى نوصلو للورد 4. قالوا لنا لورد 4 يعني هنا خصنا نزيدو بلس هنا 2x4 هنا بلس 2x4. نسينا هادي لأنه هما قالوا لنا لورد 4. دونك هنا بلس 2x4 تعطينا هنا 2x4 fois 1 c'est 2x4. 2x4 fois x carré c'est moins 2x6 moins 2x6 هنا بلس 0. دونك تعطينا هنا 0 تعطينا x5 plus 2x6. C'est bon. Donc x5 plus 2x6. Donc تعطينا 1 plus x au carré تعطينا 1 moins x carré facteur de 1 plus x plus 2x carré plus x au cube plus 2x4. ونزيدو le reste plus x5 fois 1 plus 2x. لأن هذه هي هذه خرجت x5 comme facteur. C'est bon. Donc on peut écrire d'une façon générale من يعطونا يقولنا le développement limité de 1 plus x carré sur 1 moins x carré هو c'est يعطينا 1 plus x plus 2x carré plus 2x carré plus x au cube plus 2x4 plus x5 fois 1 plus 2x sur 1 moins x carré لأن قسمنا على 1 moins x carré وهذه مشات. دونك كيقول لك ديفلوبمون ليميتي à l'ordre 4 غادي تجي ودير له هنا x4. دونك 1 plus x au carré sur 1 moins x carré est égal à 1 plus x plus 2x carré plus x au cube plus 2x4 plus x4 epsilon de x avec epsilon de x est égal x fois 1 plus 2x fois 1 plus 2x sur 1 moins x carré avec limite lorsque x tend vers 0. هادشي غير زايد غير باش تعرفوا في الدوزيام سيمستر développement limité. Limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x est égal à 0 donc c'est 0. C'est bon. Donc هذا هو ولكن le principe هو هذا. C'est bon. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. ما تنساوش تبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم باقي عاد لان هذا واخا كملتوه في بريمير سيمستر غادي تحتاجوه في الدوزيام سيمستر بحال هذا غادي تحتاجوه في ديفلوبمون ليميتي. هاد لي نومبر كومبلكس ديما تابعينكم حتى الدوزيام سيمستر تقدروا تحتاجوهم. دونك وفي لي كونكور غادي تحتاجوهم في لي كونكور. دونك بون كوراج et à la prochaine. دونك باش يجيوكم لي فيديو الاخرين كاين واحد لا كلوش تما واحد الجرس فعلوه باش من الفيديو اللي نزيدها غادي واني ديجا خدمت لا سيسيون اوردينير في لي فيديو اللي قبل دونك تقدروا تشوفوهم. دونك بون كوراج.